Store cho singimo pishin ergalena Rbazgwaton zuljana khojona blalena. स्कर्दू में आज़ादारी सैयद शुहदा बुज़ुर्गों का कहना है कि 1840 में इमाम बारगाह कलान स्कर्दू को बनाया गया उस वक़्त के राजाओं ने। तो उसके बाद से बल्ती ज़ुबान में यह आज़ादारी सैयद शुहदा बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे स्कर्दू के तमाम मौज़ूआत में और महलों में, हत्ता कि कोई घर ही ऐसा होगा कि जिसमें मजलिस न होती हो, तो ये वहाँ से उस ज़माने से जारी व सारी है। और साथ में हमारे यहाँ एक ख़ास तादाद में कश्मीरी भी रहता है। मैं भी खुद भी कश्मीरी हूँ। मैंने तो अपने उस उम्र में मैंने देखा है लसूपी इमाम बारगाह सुक मैदान में कश्मीरी ज़बान में भी मरसिया नोहा पढ़ा जाता था और मजालिस की जाती थी। इस हमारे इमाम बारगाह के जो ज़ाकिरीन हैं, ख्वाजा रज़ा जो मरहूम 1984 में उनका इंतकाल हो गया, और ज़ाकिर अमीर जो कश्मीरी उनका 1990 में उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक़्त उसके बाद ये कश्मीरी ज़बान लसूपी इमाम बारगाह से ये ख़त्म हो गया, ये सिलसिला ख़त्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि ज़ाकिरीन वफ़ात पा गए, उनके नामुल बदल कोई ज़ाकिर तैयार नहीं था। इस तरह से ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। रंगा में अभी भी कहते हैं कि वहाँ पे अभी भी है, मौजूद है। और खरमान ख़ास में भी जो है ना वो कश्मीरी ज़बान में आज़ादारी होती है इस वक्त भी। तो बाकी सैयद शुहदा के मजालिस के सिलसिले में 1953 में जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है, अपना हसन हसरत साहब ने तहरीर किया हुआ है, अनीस बल्तिस्तान नामी किताब है, बल्तिस्तान तहज़ीब व सक़ाफ़त और दबीर बल्तिस्तान। अनीस बल्तिस्तान व मुहिब को कहा जाता है। हसन साहब ने किताबें तहरीर फरमाई हैं, तो उनमें बाकायदा तज़किरा है और कहते हैं कि स्कर्दू में 1953 में उर्दू ज़बान में नोहों का सिलसिला शुरू हुआ। बज़बान उर्दू 1953 से शुरू हुआ है, और वो एजाज़ ज़ाकिर अली जो मरहूम को है। ज़ाकिर अली जो मरहूम सक मैदान के रहने वाले थे, तो उन्होंने इसका आगाज़ यहाँ से किया है कि क़ब्ल इसके कि कहते हैं कि यहाँ स्कर्दू छावनी में उस ज़माने में जो फ़ौज में जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो लोग जो भर्ती होकर आते थे, तो वहाँ पे पहला जुलूस तो कहते हैं कि वहीं से उर्दू से स्कर्दू छावनी में जो मस्जिद थी वहाँ से एक जुलूस बरामद हो गया ज़बान उर्दू में। बाद में ज़ाकिर अली जो ने बाकायदा उसको राइज किया है, और आज आप देख रहे हैं बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ में इंतहाई शानदार, इंतहाई ज़बरदस्त जो है ना वो जुलूस आज़ा जो है ना वो निकाली जाती है साल में 2 मरतबा, यानी अय्याम असद में भी और मुहर्रम उल हराम से यकुम मुहर्रम से लेकर ता चहलू में सैयद शुहदा तक बल्तिस्तान में जो है ना वो उर्दू इस वक्त इंतहाई उरूज पर पहुंचा हुआ है। लसूपी इमाम बारगाह में जब कश्मीरी ज़बान में जब मजालिस होती थी, तो मैंने देखा कि सबसे पहले इमाम बारगाह के जो मुजावरीन हैं, जो उसके खादमीन हैं, वो उसको इंतहाई पाक साफ़ और करते हैं, मजालिस के लिए वो आरास्ता करते हैं। करने के बाद लसूपी इमाम बारगाह में मजालिस के लिए आधा घंटा पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा ऊंचे आवाज़ में बोली जाती है लाउड स्पीकर पर, लोगों को इतला दी जाती है कि मजालिस के लिए। उसके बाद एक चहारदा मासूमीन के लिए सलाम पेश की जाती है, जो कि मैंने जो देखा लसूपी इमाम बारगाह में काचो मेहदी शाह जो है ना वो मरहूम वो पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे। उसके बाद बल्ती ज़बान में
مرثیہ پڑھا جاتا تھا، 2 مرثیے پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد کشمیری زبان میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. وہ ذاکرین جو ہے نا، وہ ذاکر خواجہ رضا جو، ذاکر امیر جو، یہ مختلف اپنے اپنے باریوں سے جو ہے نا وہ کشمیری زبان میں مرثیہ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ اس مرثیے کے اندر سب سے پہلے کشمیری زبان میں حمد خدا ہوتا ہے، اور پھر اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے چند جملے ہوتے ہیں. اس کے بعد مرثیہ شروع ہو جاتا ہے. مرثیے کے بعد کہتے ہیں کہ اسی کشمیری زبان میں قصہ بھی اسی میں ہوتا ہے. پھر آخر میں جا کے کشمیری زبان میں باقاعدہ دوزانو ہو کر سینہ زنی کی جاتی تھی، یعنی نوحہ بھی ہوتا تھا. نوحے پڑھنے کے بعد پھر حسین حسین پڑھ کر خاموش ہو جاتا تھا. اتنے میں وہ جو خطیب ہیں، میں نے دیکھا آغا احمد علی شاہ مرحوم ناغ الاسپاں، آغا احمد علی شاہ، اور اس کے بعد آغا سید علی رضوی، اس کے بعد حسین آباد آغا سید علی الموسوی. اس وقت موجودہ دور میں شیخ محمد حسن سروری. تو وہ خطیب، وہ مقرر کھڑا ہو جاتا تھا ممبر پہ. جانے کے بعد وہ واعظ و نصیحت ہدایات وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مصائب آل محمد پڑھ کر جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر اس بعد میں بلتی نوحہ پڑھا جاتا تھا. بلتی نوحہ اس وقت جب میں نے دیکھا تو لسوپ امام بارگاہ میں نمبردار حسین جو، یعنی جس کو ترامپا حسین کہا جاتا ہے بھٹو بازار میں، وہ کھڑے، وہ معزز انتہائی بزرگ بہت خوش الحان آواز کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ بلتی زبان میں نوحہ پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد زیارت سید الشہداء پڑھ کے مجلس کا اختتام ہوتا تھا. بلتی یعنی کئی مرثیوں میں، مرثیے کے آغاز میں ہی ایک دو بند اشعار فارسی زبان میں ہوتے ہیں، اور نوحے تو فارسی زبان میں باقاعدہ کم از کم 5-6 نوحے موجود ہیں. اور وہ تو یہ گنگوپی اور لسوپی امام بارگاہ، یہ جو جلوس اعضاء میں باقاعدہ عاشورہ کے دن پڑھا جاتا ہے فارسی نوحہ. اور دیگر امام بارگاہوں میں لسوپی امام بارگاہ کے علاوہ جو امام بارگاہ کلان ہے، امام بارگاہ بیت الاحزان ہے، سزگر خور امام بارگاہ ہے، ان میں مجلس شروع کرنے سے پہلے جو سلام ہے وہ فارسی زبان میں پڑھی جاتی ہے، جس کو باروخ انور خورشید رسالت صلوات کہتے ہیں. اس طرح سے بھی وہ سارت چہاردہ معصومین کے لیے سلام پیش کیا جاتا ہے جو بزبان فارسی میں ہے. اس کے بعد مرثیہ پڑھی جاتی ہے، مرثیے کے بعد قصہ، اس کے بعد بلتی نوحہ. تو دیگر امام بارگاہ مثلا گنگوپی ہے، چھومک ہے، کھررونگ ہے، یا دیگر جو اولڈنگ ہے، ٹرسما تھا، وہاں پر بھی مجالس کا آغاز جو ہے نا وہ بالکل اپنے اپنے طور سے مجالس جو شروع کرتے ہیں اس میں جو درود پڑھی جاتے ہیں اس میں 2 بند 4 بند یا کہیں پر 6 بند مختلف فارسی زبان میں وہ جو درود و سلام پیش کی جاتی ہے، اسی طرح سے آغاز ہو جاتا ہے مجلس کا باقاعدہ. جی.